नमस्कार बंधुगण समस्त को पुणी थे यही स्मिता अपडेटर रे वेलकम। तो सांग मैंने आज ये वीडियो रे देखा सीटी बीएड ओ ट्रिपल एससी 2025 पद विचार पांचटी पार्ट उपर 105 एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा क्वेश्चन आंसर। यही वीडियो देखी आपण मानकर प्रस्तुत केते भल अच्छी ताकू चेक करंतु। ओके तो चलंतु डेरी नकरी आमे आगु को बढ़िबा। वीडियो को कई भी मझे स्किप करनी कारण सब क्वेश्चन रे आमे केमिति ताकू क्वेश्चन आसुची आउ ताकू मन रखिबा पई तार ट्रिक कोन ता सब जानिबा। तो चलंतु स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कालिदास कवि कौन कालिदास कवि मानक मध्य रे श्रेष्ठ ए कविटा गोटे कौन हो व्यक्तिवाचक विशेष्य हम ना जातिवाचक वस्तुवाचक गुणवाचक एटा कौन हो क्यों क्यों वाचक विशेष्य हम एटा हो कौन 1 रो बी जातिवाचक हो कविटा गोटे कौन कवि जातिवाचक। कालिदास भारतर शेक्सपियर ए शेक्सपियरटा क्यों पद अटे कौन हो एटा भी ऑप्शन बी जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिबा पानी को पीवा पूर्वरु फुटे पीवा उचित ए रेखांकित पदटी कौन क्यों पद आसीबो पानी को एटा गोटे कौन हो। क्वेश्चन नंबर 3 सी वस्तुवाचक। नेक्स्ट भुवन एशिया महादेशर गोटे प्रसिद्ध ग्राम अटे ये भुवनटा कौन हो भुवन गोटे ग्रामर अंश अटे एटा गोटे ना को बुझाऊँ कौन हो व्यक्तिवाचक विशेष हो ना नहीं ग्राम ग्राम माने तार ना ये दिखाई जदि ओनली ग्राम दे था ओनली ग्राम देते कौन होता था जातिवाचक होता था। 5 नंबर ओडिशा गोटे ग्राम बहुल राज्य यही ग्रामटा कौन हो यही ग्रामटा कौन हो ओडिशा गोटे ग्राम बहुल राज्य। क्वेश्चन नंबर 5 ओडिशा गोटे ग्राम बहुल राज्य अटे यही ग्रामटा कौन हो ग्रामटा हो जातिवाचक 5 रो बी हो जातिवाचक विशेष्य। देखो 4 नंबर आम देखी कौन भुवन से गोटे गाँव ना को बुझेला किंतु एटा ओनली गाँ लिखाई बुझिपारछ एटा हो जातिवाचक। 6 नंबर देखिबा गोपबंधु सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले एई गोपबंधुटा कौन हो गोटे गोपबंधु गोटे ना को बुझाऊँ जन व्यक्ति को तो कौन हो व्यक्तिवाचक विशेष्य। ए व्यक्तिवाचक विशेष्य को आउ कौन कह जाए संज्ञावाचक विशेष्य बा नामवाचक विशेष्य बोली कह जाए क्या व्यक्तिवाचक विशेष्य को। पुणी ए व्यक्तिवाचक केते प्रकार पद होउची केते प्रकार पद होउची 5 प्रकार ता कौन कौन विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय अव्यय तापरे क्रिया। पुणी ए व्यक्तिवाचक कौन विशेष्य विशेष्यर पुणी 5 भाग विभक्त करा जायछि ता कौन कौन व्यक्तिवाचक विशेष्य जातिवाचक वस्तुवाचक गुणवाचक तापरे लास्ट रे क्रियावाचक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 7 नंबर कुकुर भली विश्वासी केही नाही रेखांकित पदटी डेस अटे ए कुकुर भली ए कुकुरटा कौन हो गोटे 7 नंबर कौटे हो कुकुरटा गोटे जातिवाचक हो कौन जातिवाचक। मनीष मरणशील रेखांकित पदटी डेस अटे ए मनीषटा गोटे कौन हो मनीषटा कौन हो बी हो ना नहीं जातिवाचक मनीष एटारे कार ना निया हो कि ना निया होनी नाटा निया हो नहीं ना ये मनीष मनीष कौन हो गोटे जातिवाचक ऑप्शन बी हो राइट आंसर।
साधुता साधुता एक उत्तम अभ्यास रेखांकित पदटी डैश हटे एटा कौन हो साधुता एटा कौन गुण को बुझाऊँ ना नहीं एटा हो गुणवाचक। महात्मा गांधी नेतृत्व रे भारत स्वाधीन हैला यही नेतृत्व रे कौन हो नेतृत्वटा केउं पद हो 10 नंबर गुणवाचक। पहरिबा एक उत्तम व्यायाम रेखांकित पदटी डैश अटे ए पहरिबा कौन हो गोटे पहरिबा कौन हो क्रियावाचक विशेष्य हो ना नहीं क्रियावाचक विशेष्य हो कूड़ा पहरिबा। 12 नंबर माधवी खेलुची ए खेलुचीटा केउं पद हो खेलुची जोटा ऊची लगुच खेलुची माधवी खेलुची ऊची लगी कौन हम क्रियापद ऑप्शन सी। 13 नंबर देखा सभा समिति रे कहिबा सहज कथा नुहे यही कहवाटा गोटे कौन हो सभा समिति रे कहिबा सहज कथा नुहे यही कहवाटा कौन हो 13 नंबर ऑप्शन ए क्रियावाचक विशेष्य। राम पितृ सत्य पालन करी 14 वर्ष बण को जाइथिले एई रामटा कौन हो राम जने व्यक्तिर ना को बुझाऊँ कौन हो व्यक्तिवाचक विशेष्य। 15 नंबर सुना एक मूल्यवान धातु सुनाटा गोटे कौन हो सुना एक मूल्यवान धातु सुनाटा हो कौन वस्तुवाचक केमिति सुना जेमिति आमे सुनार रिंग एगुड़ाक कौन ताकू भांगीदेले बा ताकू गुंड करदेले चूर्ण करदेले हे गले भी सही सुना ही थाउची ना नहीं लुआर जेमिति दाहा सेगुड़ाक कौन लुआ थाउची पुणी ताकू अलग जिनस तैयारी कले भी से लुआ ही थाउची तो जो जिनिस भांगीदेला परे भी सही अवस्था को ही रुए सही स्थान सही मूल नाम रे ही थाए ताकू कौन कह जाए वस्तुवाचक। 16 नंबर देखिबा गांधीजी राम राज्यर परिकल्पना करथिले रेखांकित पदटी डैश अटे एई राम गांधीजी राम राज्यर परिकल्पना करथिले ए रामटा गोटे कौन हो राम कौन हो केउं पद 16 नंबर होइटा बी विशेषण कार्य परिकल्पना राज्यर परिकल्पना करथिले राम गोटे विशेषण हो साहसर सहित अन्यायर विरोध कर साहस ए साहसटा कौन हो साहस पूरा साहसर सहित जीव एग्जाम देबाकू एबे प्रैक्टिस करिथिबो ताहेले जाइके साहस आसीबो ए साहसटा कौन हो गोटे गुणवाचक तमे जत्ते प्रैक्टिस करिवो सेते भल सेते कॉन्फिडेंस थिबो। 18 नंबर देख लोभ मनुष्यर परम शत्रु ए लोभटा गोटे कौन हो एटा कौन हो विशेषण कौन विशेषण हो। नेक्स्ट मोर पठन शेष होई नाही ए पठनटा कौन हो पठन कौन हो 19 नंबर कौन हो विशेष्य कपिलेन्द्र देव थिले ओडिशार अलेक्जेंडर एई अलेक्जेंडरटा केउं पद अटे केउं पद हो ऑप्शन बी जातिवाचक विशेष्य। 21 नंबर देखिवा दरिद्र सेवा ही ईश्वरंक सेवा ए सेवाटा गोटे कौन हो 21 नंबर कौन हो क्रियावाचक विशेष्य 19 रो पूर्णवाचक शब्द डैश अटे कौन हो 19
संज्ञावाचक पूरणवाचक कही केमिति हेइजबो पूरणवाचक कहले ऊनविंश देख ऊनविंश ऑप्शन बी हेइजबो राइट आंसर विंश विंश कोडा हेइजबो 20 ऊनविंश बीटा हेइजबो तार संख्यावाचक एटा 19 तार पूरणवाचक एटा जेमिति प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एगुड़ाक कौन हो पूरणवाचक आउ संख्यावाचक कहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एगुड़ाक संख्यावाचक बुझिपार तुम्हें दुष्ट ए दुष्टटा केउ पद केउ प्रकारर विशेषण ताकू बुझाओ बा तार उदाहरण कोउटा 23 कोउटा हेइजबो सर्वनामर विशेषण कौन सर्वनामर विशेषण रामचंद्र कृपालु थिले रेखांकित पदटी देश बाचक विशेषण अटे एटा केउ पद हबो रामचंद्र कौन थिले कृपालु दयालु कृपालु थिले कौन हेइजबो इटी 24 रो ऑप्शन सी विदेय विशेषण प्रथमे अछि विशेष्य तापरे अछि विशेषण विदेय विशेषण दीपटी मिंजी मिंजी जळुची एई रेखांकित पदटी कौन हेइजबो मिंजी मिंजी जळुची मिंजी मिंजीटा कौन हेइजबो 25 रो सी क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण गोटे गोष्ठी मध्यरे तुलना करबाकू हेले निम्नोक्त मध्यरु केउ शब्दटी व्यवहार करा जिवो गोटिए ए गोटिएटा कौन हेइजबो गोटिए गोटिए रो कौन हबो तार विपरीत शब्द तार प्रति शब्द एगुड़ाक तुम मानू करई से क्लास जो माने भी देखिन से क्लास जाइकी देखिन आउरी आमे जो पद विचारर विशेष्य विशेषण सर्वनाम एगुड़ाक पार्ट पार्ट करी क्लास करा हेइची जो माने से गुड़ाक देखिन सेटा देखिनियो सेटा देखला परे ए क्वेश्चन करिवो बोले आउरी सहज हबो तम पई एटा कोन हे जिवो 26 रो ऑप्शन बी वैशिष्ट ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर जे देश जाई से फल खाई एटा कोन हे जिवो जे से एगुडा को कोन हे जिवो सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन ए हे जिवो सार्वनामिक विशेषण ताल गछटी डेंगा ए डेंगाटा केउ पद अटे केउ पद अटे विदेय विशेषण कौन विदेय विशेषण ट्वेंटी 29 देखिबार कथा सरकारक निष्पत्ति कौन हेउची ए देखिबारटा गोटे कौन हेइजबो केउ पद हेइजबो 29 ऑप्शन डी सांबदिक विशेषण हेइजबो कामटी भलरे होइगला ए भलरेटा कौन हेइजबो क्रिया विशेषण हेइजबो कामटा भलरे होइगला ए भलरेटा हेइजबो क्रिया विशेषण हरिणटी खूब जोर रे दौड़ुची हरिणटी केमिति दौड़ुची खूब जोर रे दौड़ुची एटा कौन हेइजबो 31 रो क्रिया विशेषण रो विशेषण हेइजबो एटी जदि हेइ थांता हरिणटी जोर रे दौड़ुची हेइथिले कौन हेइ थांता ऑप्शन एटा डी हेइजबो ऑप्शन डी जदि हरिणटी जोर रे दौड़ुची एई तीनोटी देई थांता हरिणटी जोर रे दौड़ुची एटा दिया हेइथिले कोन हेइ थांता विशेषणर विशेषण हेइ थांता किंतु सेठी कोन कोन कुआ होउची खूब जोर रे
ଦୌଡୁଛି ଉଚି ଲାଗିଛି ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ରିୟା ହବ। ହରିଣଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡୁଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ହବ। ଚଳନ୍ତା ଶଗଡ଼ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଡେସ୍ ଅଟେ। ଏଇ ଚଳନ୍ତା ଶଗଡ଼ଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ? ଚଳନ୍ତା। ଚଳନ୍ତା କଣ ହେଇଯିବ? କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। କାଲି ତୁମେ ସହଳ ଆସିବ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଡେସ୍ ଅଟେ। ଏଇ ସହଳଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ? ସହଳ। ଏଇ ସହଳଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କଣ ହେଇଯିବ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ କଥା ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ କଥା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତତଲା ପାଣିରେ ଘର ପଡ଼େ ନାହିଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଡେସ୍ ଅଟେ। ଏ ତତଲା ପାଣିରେ କଣ ହେଇଯିବ? ତତଲା ପାଣି ଗୋଟେ ତତଲା ପାଣିରେ ଘର ପଡ଼େ କି? ନାଇଁ। ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? ତତଲା ପାଣିରେ ଘର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ହଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତତଲାଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ? ଅବସ୍ଥା ବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝଉଛି ନା ନାଇଁ? ପଡ଼େ ନାହିଁ, ପଡ଼େ ଏଗୁଡ଼ାକ କଣ ବୁଝୁଛି? ଅବସ୍ଥା ବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୁଝଉଛି। ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଡେସ୍ ଅଟେ। ଏଇ ଦଶମଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଏବେ କହିଥିଲି। ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ପୂର୍ବବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଯଦି 10 ଦେଇଥାନ୍ତା ବା 10 ଦେଇଥାନ୍ତା ଏହା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବିଶେଷଣ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କର ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ବେଶୀ। ଏଇ ଆୟ ଠାରୁ ଏଇଟା କେଉଁ ପଦ ହେଇଯିବ? ଆୟ ଠାରୁ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? 37ର ବିଶେଷଣ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ କଣ? ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏଇ ଗରିବଟା କଣ ହେଇଯିବ? କେଉଁ ପଦଟା? ଗରିବଟା କଣ ହେଇଯିବ? ବିଶେଷଣ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବିଶେଷଣ। ରୋଗୀଟି ଜୋରରେ କାଶୁଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ରୋଗୀଟି ଜୋରରେ କାଶୁଛି ଏଟାରେ ବିଶେଷ୍ୟ କିଏ ହେଇଯିବ? କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? କିଏ କହିଲେ? ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ନା ଜଣଙ୍କର ନାଁକୁ ବୁଝଉଛି? ରୋଗୀଟି ନା କାଶୁଛି ନା ଜୋରରେ ନା ରୋଗ କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ରୋଗ ବୋଲେ କୌଣସି ରୋଗର ନାଁ ଅଛି କି? ନାଇଁ। କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଏଇଟା? 39ର କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ରୋଗୀଟି। ଅପସନ୍ ଏ। ପିଲାଟି ଗାତ ଖୋଳୁଛି ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ପିଲାଟି ଖେଳୁଛି ଗାତ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ମାନେ ଯୋଉଟା କର୍ମ। ଖୋଳୁଛି ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ଏ ଶୋଇଲାଟା କଣ ହେଇଯିବ? କେଉଁ ପଦ ହେଇଯିବ? ଶୋଇଲା ବିଶେଷଣ ହେଇଯିବ। ଏଇକି ସେ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ ଅଟେ? 42ର କଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ଗୋପାଳ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏଇ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ସର୍ବନାମ ଅଟେ? ଗୋପାଳ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇ ଆପେଟା କଣ ହେଇଯିବ? 43 ଆପେଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ସର୍ବନାମକୁ ଡେସ୍ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନାମକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ସର୍ବନାମକୁ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ପଦ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷଣ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କଣ କୁହାଯାଏ? 45ର କଣ ହେଇଯିବ? ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ସର୍ବନାମ
ବାକ୍ୟାର୍ଥେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ହଁ ହେଇପାରେ ଠିକ୍। କର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ଦାନୀ ଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲେ? କର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ଦାନୀ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ମାତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାହା ନଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ନଥିଲେ? ବଡ଼ ନଥିଲେ ନା ଦାନୀ ନଥିଲେ? କୋଉଟା ହବ? କର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ଥିଲେ ଦାନୀ। କର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ଦାନୀ ଥିଲେ ମାତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାହା ନଥିଲେ। ବଡ଼ ନଥିଲେ କି ନା ଦାନୀ ନଥିଲେ? 47 ହେଇଯିବ ଦାନୀ ନଥିଲେ। ବଡ଼ ତ ଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ କିଏ କିଏ ଆସିବେ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ମୁଁ, ଆମ୍ଭେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ କିଏ ଆସିବ? ତୁମ୍ଭେ, ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ କିଏ ଆସିବେ? ସେମାନେ, ସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯିବ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ତା ସହିତ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ନା କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା, ମୋତେ ଜଣାଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ 49 ସେମାନଙ୍କର ଡକାୟତି କରିବା ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ସେମାନଙ୍କରଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 49ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପୁରୁଷବାଚକ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କର, ସେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ? ଏଇ କ'ଣଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ? କ'ଣ ହେଇଯିବ? 50ର ଡି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଏଇଟା ସର୍ବନାମ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ବୋଲେ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚିହ୍ନ ବି ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ହେଇଯିବ। କାଲି କିଏ ଆସିବ? ଏଇଟା କେଉଁ ପଦ? କେଉଁ ସର୍ବନାମ ଅଟେ? କାଲି କିଏ ଆସିବ? ଏଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। କାଲି କିଏ ଆସିବ କିରେ? କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଉଛି। ସେ ତା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ ଅଟେ? ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପୁରୁଷବାଚକ। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଆସିବ। ସେଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଆସିବ। ସେମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ମୁଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହେଇଯିବ। 53 ଦେଖ ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ହେଇଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏଇ କୋ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 54ର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ଜୋର ଜାର ମୂଲକ ତାର। ଏଇ ଜାରଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ସର୍ବନାମ ଅଟେ? ଜାରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆପେକ୍ଷିକ। କ'ଣ? ଆପେକ୍ଷିକ। ଏକକୁ ଆରେକ ବଳିଆର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ ଅଟେ? ଏକକୁ ଆରେକ ବଳିଆର। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? 56ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତା ହିଁ ହେଲା।
ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ ଅଟେ? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଯାହା ତାହା ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯାହା ତାହା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯିବ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଅପସନ୍ ଡି। 58 ଦେଖିବା। ଜେସାକୁ ତେସା ରେଖାଙ୍କିତଟି ଜେସାକୁ ତେସା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ? ଏ ଜେସା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? କେଉଁ ସର୍ବନାମ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ବି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ଜେସା ତେସା। ଯାହା ତାହା କୁହ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଯାହା ତାହା କ'ଣ ହେଇଯିବ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ ହେଇଯିବ? ଯାହା ତାହା ଏଇଟା ବି ହେଇଯିବ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯାହା ତାହା ଯେଣେ ତେଣେ ଜେସେ ଜେସା ତେସା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯିବ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ପାଣିରେ କିଛି ଭାସୁଛି ପାଣିରେ କିଛି ଭାସୁଛି ଏଇ କିଛିଟା କେଉଁ ସର୍ବନାମ ହେଇଯିବ? କେଉଁଟା ହେବ? ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ଓ ନିଶ୍ଚୟବାଚକ। କ'ଣ? ଓ ନିଶ୍ଚୟବାଚକ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ଡି। ଏ ଘରେ ସୋରିଷ ଫୁଟିଲେ ଆର ଘରକୁ ବାସେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? 61ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କର। ଆତ୍ମବାଚକ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କର। ନିଜେ ନିଜର ଆତ୍ମବାଚକ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆତ୍ମ ମାନେ ନିଜ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ନିଜର, ନିଜେ, ଆପେ ଆପେ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆତ୍ମବାଚକ। କୌଣସି ସର୍ବନାମ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ଲଗେଇକି ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ କରେ, ଦୁଇଟା ପଦକୁ ଯେଉଁଟା ମିଶାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 63 ସମୁଚୟୀ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସମୁଚୟୀ। ଦେଖିବା। ମୋ ଦେଇ ଏ କାମ ହେବ ନାହିଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ମୋ ଦେଇ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏ ଦେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 64 ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଅବ୍ୟୟ, କ୍ରିୟା, ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନ ଯାଇକି ଦେଖିନିଅ। ସେଇଟା ଦେଖିବ ଯଦି ତାହିଁରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ଆହୁରି ବୁଝିପାରିବ। ସେଇଟା ବି କରିବ, ଆ ସହିତ ବି କରିବ। ସେଇଠି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାହେଇଛି, ଏଠି ବି କରାହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ଦେଖିବ, ପୁଣି ଏଇଟା ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? 65 ଦେଖିବା। ସୀତା ପତିଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ଗଲେ ସହିତ ଏ ସହିତଟା କ'ଣ ହେବ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? 65ର କ'ଣ ହେଇଯିବ? 65 ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ ପଦା ନଈ ହେଇଯିବ। ପରନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ? ପରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଯୋଜକ। ଗୋଟେ କଥାରୁ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ର ବିଯୋଜକ। ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବିଯୋଜକ। ବିଯୋଜକ ମାନେ ବିଭାଗ, ମାନେ କ'ଣ? ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବା। ବିଯୋଜକ ମାନେ ଯେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବା। ସଂଯୋଜକ ମାନେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଇଟା ମିଶାଣ, ଏଇଟା ପେଡ଼ାଣ। କିନ୍ତୁ, ପରନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯିବ ବିଯୋଜକ। 67 ଦେଖିବା। ଭାବବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। କେଉଁଟା ଭାବବାଚକ ହେଇଯିବ? ଯେପରି ହାଏ କିମ୍ବା ଆହା କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? 67ର ହେଇଯିବ ଆହା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
हेतुबोधक अव्यय पदटी को चिन्हाओ। हेतुबोधक कौन हो एणु अच्छा परा कलवर कौटा होटा एणु एणु तेणु एगुड़ा कौन हो अव्यय पद। तांकर पिला जिला नहीं तांकर पिला जिला किछि नहीं ए किछिटा कौन हो किछिटा केउ प्रकार अव्यय हो 69 एटा हो पद विकार मूलक कौन पद विकार मूलक से परा सेटा को जिबे से परा सेटा को जिबे एटा कौन हो से परा सेटा को जिबे 70 कौन हो प्रश्न सूचक ये पचारुची ना से परा सेटा को जीवो सी पुणी कह जीवी कि नाही उत्तर आसब तो तेणु ए कौन कर प्रश्न पचारुची से परा सेटा को जीवो एटा प्रश्न पचारा जाउची। 71 देखिबा गोविंद खेल रे जेपरी पाटरे सेपरी ए जेपरी सेपरी एगुड़ाक कौन हो जेपरी सेपरी हो एटा सादृश्य बदक कौन सादृश्य बदक अव्यय हो। निम्नलिखित मध्यरु केउटी संबोधन सूचक अव्यय पद नुहे आगो अथवा इलो आरे एगुड़ाक कौन है माने केउटा नुहे ए भितरु संबोधन सूचक केउटा नुहे आगो एटा हेबनी। 73 एहा अवश्य तुम पाई उपयुक्त सम्मान रेखांकित पदटी केउ प्रकारर अव्यय अवश्य ए अवश्यटा गोटे कौन हो अवश्यटा कौन हो एटा हो ऑप्शन ए सम्मति सूचक अव्यय यार अर्थ कौन अव्ययर अर्थ कौन केउटा हो परिवर्तन ना कोई हेब नाई ना अपरिवर्तन ना केउटी नुहे कौटा हो 74 रो अपरिवर्तन अव्ययर अर्थ कौन अपरिवर्तन ऑप्शन बी हो राइट आंसर। ए वर्ष लाग लाग बात्या जगु फसल हानि होईची लाग लाग ए लाग लागटा कौन हो गोटे एटा हो बीफ सार्थक कौन बीफ सार्थक जेबे पैसा फेरेइबो सेबे आसीबो जेबे सेबे एगुड़ाक कौन हो एगुड़ाक कौन हो संभावना सूचक जेबे तमे इच्छा करिवो से दिन आसीबो जेबे तमे चाहिबो से दिन आसीबो एगुड़ाक कौन हो संभावना। कामटी कर नचेत दंड पाइब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर PYQ देख मॉक टेस्ट दियो नहेले कौन हम आगो को तुम जान कामटी कर नचेत दंड पाइब नचेत ए नचेतटा कौन हो नचेतटा कौन हो निषेधार्थक कौन निषेधार्थक देश पदर रूप वचन काल विभक्ति लिंग वेदरे कौन सी परिवर्तन हुए नहीं कार परिवर्तन हुए नहीं एबे जस्ट पढ़िलु कौन हो कौन ऑप्शन ए अव्यय आर कौन सी परिवर्तन हुए नहीं रूप वचन काल विभक्ति लिंग जा भी हो आर परिवर्तन हुए नहीं तार अर्थ तू केबे आसुचु एटा कौन हो केबे तेबे एबे तत्क्षणात क्षण एई केणी एगुड़ाक कौन हो काल सूचक एटा काल को बुझाऊँच समय को बुझाऊँच जोटा जो वाचक जो सूचक समय को बुझाऊँच ताकू कौन कह जाए काल सूचक अव्यय केबे तेबे एबे एई क्षणी एगुड़ाक हो कौन काल सूचक अव्यय। तबिना मोर अन्य गति नाही ए तबिनाटा कौन हो अस्य एटा कौन हो पदा नई कौन हो पदा नई बीजजक अव्यय पदटी को चिन्हाओ एटारे बीजजक कौन हो बीजजक माने कौन कही माइनस
माने वियोग करवा कौन हेब तथापि आउरी केउटी नुए आउ कौन हो एटा बीजोजक माने कौन हो तथापि किंतु तथापि इंग्लिश कहूँ जोड़ा बट एगुड़ाक कौन हो बीजोजक दीटा सेंटेंस को जोड़ा बाग करुच्ची भांगुची जी सी हो तथापि किंतु एगुड़ाक हो बीजोजक कहवा सहज अथच करवा कष्ट कहवा सीना सहज करवा केते कष्ट तुम जानिच यही अथचटा कौन हो कहवा सहज किंतु करवा कष्ट अथच यही अथचटा कौन हो 82 रो बीजजक अथच किंतु एगुड़ाक कौन बीजजक जो मैंने वीडियो को ए पर्यंत लाइक करिन लाइक गोटे गोटे कर आउ तुम सांग मानू शेयर कर जिते भल भल जिनस तुम शेयर कर तुम सांग मानू तुम प्रति सेतिकी पॉजिटिव क्रिएट हो तुम सांग मान प्रति ज्ञान जिते बांटब सेते बढ़ कमेबनी लाइक कर जो मैंने लाइक कर न जाए देख नेक्स्ट क्वेश्चन से सेटा को गले मध्य किछि करि परिबो नाही रेखांकित पदटी केहू प्रकार अव्यय हम से मध्यटा कौन हो मध्यटा कौन हो संयोजक जोड़ू ये जोड़ुची कौन ये जोड़ुची आउ बीजजक कहले घटौची काल माने जोड़ा समय को बुझाऊँ एबे तेबे केबे जेबे एगुड़ाक कौन हो काल सूचक आलंकारिक माने जोड़ा सौंदर्य को बुझाए एटा कौन हो संयोजक मध्यटा गोटे कौन हो संयोजक सीता और गीता दुई भौणी यही सीताटा कौन हो गोटे यही सीताटा कौन हो सीताटा कौन हो संयोजक हो ना नहीं यही सीता आउ गीता को जोड़ुची ओ ए माने कौन हो संयोजक क्रिया को केते भागरे विभक्त करा जायछि क्रिया को केते भागरे विभक्त करा जायछि क्रिया को दुई भागरे विभक्त करा जायछि कर्म अनुसारे क्रिया को केते भागरे विभक्त करा जायछि कर्म क्रिया को दुई भागरे विभक्त करा जायछि आउ कर्म अनुसारे क्रिया को केते भागरे विभक्त करा जायछि याकू कर्म अनुसारे 3 भागरे विभक्त करा जायछि पिलाटी पढुची एटारे पढुची केउ प्रकारर क्रिया अटे पढुची पढुची उची कोन सकर्मक कोन हे जबो सकर्मक क्रिया हे जबो घोड़ा घोड़ा दौड़ुची ऊची ऊची लागुची दौड़ुची कोन हे जबो घोड़ा दौड़ुची डेस क्रिया एटा केउ केउ पद हे जबो केउ क्रिया अकर्मक पिंकुलो गप शुणु शुणु सोई पड़िला कौन पिंकुलु गप शुणी शुणी सोई पड़िला एटार कोड़ा हम 89 रो ओ समापिका क्रिया रीमा गप शुणु शुणु सोई पड़िला एटारे कौन हम समापिका समापिका दुईटी धातु को नहीं डेस क्रिया गठित होता है दुईटी धातु को नहीं कौन तैयारी होता है कौन तैयारी होता है यौगिक जोड़िबा यौगिक दीटा धातु को नहीं गठित कले कौन यौगिक क्रिया हुए भिन्न क्रियाटी को बाछ एति मध्यरु भिन्न क्रिया कौन कूड़ा हम धाइबा खाइबा चमकिबा पहरिबा ए भितर भिन्न कौन हम भिन्न हो कौटा खाइबा कौन खाइबा हो भिन्न से तुमको कौन पचारिले से तुमको कौन पचारिले 93 रो कौन हो समापिका से तुमको कौन पचारिले समापिका क्रिया हो से रांधुथिबो कौन हो जाउची
ସେ ରାନ୍ଧୁଥିବ 94 ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟା ସେ ରାନ୍ଧୁଥିବ କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଥିବ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। ସେମାନେ ଫେରିଲା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ ସେମାନେ ଫେରିଲା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଠି କେଉଁ କ୍ରିୟା ଆସିବ 95 ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ଅପସନ୍ ସି। କେତୋଟି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଅଛି କ୍ରିୟା କେତେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ 3 ପ୍ରକାର ଆଉ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅନୁସାରେ କେତୋଟି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅନୁସାରେ କେତୋଟି ଏଇଟା 2ଟି କ୍ରିୟା 2 ପ୍ରକାର ଆଉ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବି 2 ପ୍ରକାର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ 3 ପ୍ରକାର। କ୍ରିୟା ସକର୍ମକୁ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମପଦ କ୍ରିୟାପଦରୁ ପୂର୍ବରୁ ବସେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକୁ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମପଦ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବସେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ନା ବେଳେ ବେଳେ ବସେ କୋଉଟା ହେଇଯିବ 97 ଠିକ୍। ବାପା ଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଗଢ଼େଇଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ 98ର ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ହେଇଯିବ। ମା ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତାଟି କିଏ ହେଇଯିବ ଏଟାରେ କିଏ ହେଇଯିବ ପୁଅ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ। ବାପା ଡାକ୍ତର ଡାକି ଯାଇଛନ୍ତି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ ଅସମାପ୍ତ ମାନେ ଯୋଉଟା ଶେଷ ହେଇନଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାପା ଡାକ୍ତର ଡାକି ଯାଇଛନ୍ତି ବାପା ଏଇଟା ତ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି ଡାକ୍ତର ଶେଷ ଡାକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଶେଷ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନାହିଁ କୋଉଟା ଡାକି ହବ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେତୋଟି ସବିକରଣ ପଦ ଅଛି ସବିକରଣ ପଦ କେତୋଟି ଅଛି 4ଟି କେତୋଟି 4ଟି ସବିକରଣ ପଦ ରହିଛି। ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ ଏଇ ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କୋଉଟା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ ସେମିତି କ'ଣ ଭୋକିଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ ଗରଜିଲା ମେଘ ଭରସେ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଯିବ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣକୁ ନେଇ ଡେସ୍ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠିତ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହୁଏ କେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା କ'ଣ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ଗଠିତ ହୁଏ। ହାତେଇବା ଡେସ୍ କ୍ରିୟା ଅଟେ ହାତେଇବା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ହୁଏ ହେଇଯିବ ହାତେଇବା 104 ଏଇଟା ବି ହେଇଯିବ କ'ଣ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କର୍ମପଦଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ ଏଟାରେ କର୍ମପଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷକ ନା ବ୍ୟାକରଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଯିବ 105ର ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ କେମିତି ଲାଗିଲା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନ ଲାଇକ୍ କର ତା ସହିତ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ।